कगो तंगो सिकक बसला बुफा बिजार खायनाय अरखे उल्टाङै टंका सिकक बनो बिजार खायनाय बनो अबाय पहले फुंका हम जतनो स्पेशली तिनी जे इश्यू खांके स्पेशली खूब इम्पोर्टेंट जतनी बागैनो अबंग खांका सिनियर ताब सबसे हॉट इश्यू निया खबा जंजाल अंगै तंगलाय माने अर रिक्रूटमेंट पॉलिसी निया खबा TTADCO जेनाकि सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर निया खबा लगियो ताई डेपुटी प्रिंसिपल लग जे रिक्रूटमेंट अंगनानि थिनि जे क्वेश्चन लीक नाय थिनि गोबां जंजाल जे तैरि माने अबनि थिनि आं थिनि किसिसा साना मुसुंगानि अबं खांखाय स्पेशली ताव कर जे कासे नोटिफिकेशन मांखा एबं नोटिफिकेशन जतनि यागन तंगना ननि खाखायो अबं खा नोटिफिकेशन ओ नोटिफिकेशन सिजाक तंग जे द रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल means the TTADC constituted by notification number F2 oblique 488 oblique ADC oblique establishment oblique 2023 means 2023 oblique 26 comma 934 hyphen 56 dated ngangai 25th January 2024 comprising the following officer is hereby dissolved due to unavoidable circumstances खूब kaham kok o jaga o je kok no sajaka obongkha specially o je file number onusare file notification na onusare ngakai o kok no saklai rekha je o agio je o khajak mani na board committee khajak mani je recruitment ni bagai o recruitment ni board ni members no dissolve mi akha sabai rejaka it's good কিন্তু অজায়গা আনি প্রশ্ন কাইসা তঙ্গ ও প্রশ্ন খুবই ওয়ান নাম্বার সিংসা প্রশ্ন তাবো অজায়গা ও आं जे नुकमानि बिसिंगं हंका अब हाइना नुकजागो जे अजागा ताबुग्रो मुजादि जे बरक न नाकि ब रिक्वेस्ट खाइया अथवा सिनि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजागा काइसा कक्स हैया जे बा लेटर इश्यू खाइया अ लेटर्स और साजाक तंगो जे श्री सुबल देबवर्मा आगिनि जे कन्स्टिट्यूटेड अंजाक अब हाइ जे बोर्ड कमिटी आजागा सिजाक तंगो जे श्री सुबल देबवर्मा एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन TTADC इनका मेंबर सेक्रेटरी दंगनि एंड देन दाउ नाय नाय ओ जगह ओ सेम मेंबर सेक्रेटरी ओ जगह तासन सीपी जावखा द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ TTADC is hereby requested to hand over the relevant files and documents to the additional chief executive officer administration TTADC Khumulung in consultation with the chairman and members immediately. अजगा कक हमके और बुझिना थांगासिं अमन अमंग दङ जावखा माने प्रथम अंक प्रक रिक्रुटमेंट बोर्ड नि मेंबर अथवा मेंबर सेक्रेटरी दङमनि एंड सेम पर्सन नताइसा एडवाइस जावखा जे अक बिनि जे डकुमेंट्स अथवा फाइल लक दङमनि अ रिक्रुटमेंट नि बागै आबरनो जतनो अगो खाइखि बायदि माने हैंडओवर खाइदि साबने हैंडओवर खाइनाय ओ हैंडओवर खाइजंनाय बरकखा बनबो जे बरक नाकि एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव नि एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न सिं जुदि न तसे हैंडओवर खाइने निका ओ बरक हैंडओवर खाइनांदों नाङै दंजावखा तामाने जे बरक नाकि आ जागा रिक्रुटमेंट बोर्ड नि हयते टिक्लाय हरजाखा बा डिजल्व खाइजाखा किन्तु बथाङै जमा रफिनाय ताइसा ओ बिनि यागन जमा रफिनाय अबनो ककनो बुजुग जागो इंगा ताबो क जागा कखे अबहाय হয় যদিও ও জায়গাও ব অংয়াবা অন্য বরক এডিশনাল চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অন্য বরক নকি রিক্রুটমেন্ট না খাইজাকা অথবা বন আ পটনি হাইদে নরিদের হরজাকা আকাশে প্রশ্ন মই থাংতা সেম ওয়ে অমহাইন তাংজংকা 응জাওখা অজগা নাম্বার 1 না নাইদেইক সিজাক দङ সিনি শ্রী DM জামাতিয়া অথবা ডাটা মোহন জামাতিয়া চিফ লিগেল অফিসার TTADC অমন কপি টু রুজাও খাটাইসা तलानि चाइन नम्बर नाइदि कपि टू वंग हंकाय और रजक थंगा द लीगल चीफ लीगल एडवाइजर TTADC हंकाय ओ जगह आगियो बोर्ड टिंग हंकाय ताम तमने चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड की चेयरमैन श्री डाटा मोहन जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर हिसाबै TTADC दङ एवं कपि हिंगा सामने रहरजाखा ताइसा अ कपि सेम पर्सन रहरजाखा जेन the chief legal advisor TTADC इनका ओ जगह सेम बरकनो न रहरजार अर्थात ओ जगह कखे अबहायना तंगमनि माने आगियो ब
DM Jamatia as a legal advisor TTADC tongmani ঠিক আছে এবং রিক্রুটমেন্ট বোর্ড নিব বনো চেয়ারম্যান চংখা তাবু যখন তো ডিজলভ খাইমানি পরে তাইসা চিফ লিগেল অফিসার লিগেল অ্যাডভাইজার TTADC মানে সেম পার্সন ন তাইসা কপি রেজাওখা অবনি অর্থ মানে তামো অ জায়গা আ বরক যদিও অ কমিটিনি ন নাহা থাকাঙ্কাই মানে अब डिजल खाइबानि कोनो मिनिं गरै अब हाइङै थांगो माने डिजल खाइबानि अ मिनिं अपने से फुलफिल ngै मानो जेफोर नाकि उ जे सेम पर्सन 응यावै अन्न पर्सन अ जागा ताउ द चीफ लीगल एडवाइजर TTADC अ जागा DM जमातियानो तंखो एग्जांपल हंगा ताबु बननो बनो तासा कपि रहरे आबनि माने तामबा हंगा अ जागा द चीफ लीगल एडवाइजर ताइ खरसा बरकनो संखा बारो ADC ni enggai DM Jamatia ni bade on kuno legal officer no ajaga sa songjaka engga se o songjak mani pore sa o copy ni rohna ni kokbla engga ba o jaga same person is roh kangka obo je recruitment board no dissolve khaimani pore phano the same ব্যক্তি rok ni yako se sogui pina kangke oboni kuno meaningless obo haita গাউনো মানে তমা শাসন অথবা তমা পলিসি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলিত তংখা আবো কাইসা খুবই ওয়ানানি ব্যাপার ওয়ানসকনানি ব্যাপার উঙ্গি তংখা ADC গভর্নমেন্ট ADC প্রশাসন অব হাইতা আবো কোনো নকনি কক গিয়া আং মানে ADC গভর্নমেন্ট চায়া অথবা সাইমিয়া মানে কক লিয়া অরং গাঙ্কা মানে কনফিউশন অব যতনি বরক যে সাইমান কাঙ্কান রব ওয়ানসকনা যে যত নাইতংনাই অ ভিডিওস ন মানে ওয়ানসকনানি ব্যাপার তংগো মানে আবটিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলিত তংখা মানে বুমতি সিস্টেম মানে কো So, abono, message hambai jazanan.